Apa isinya? Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Oke. Halo teman-teman. Ketemu lagi dengan program Abang Pendi. Seperti yang Anda sudah lihat di studio, ada dua gadis-gadis cilik. Mereka nanti akan menjawab beberapa pertanyaan saya dan menerangkan apa yang mereka sudah peroleh di dalam dunia pendidikan. Satu. Yang satunya berumur 5 tahun, yang kakaknya yang sebelah sini berumur 6 tahun. Di sekolah mereka berarti berbeda satu kelas. Yang lebih besar kelas 1 deh kalau di Indonesia. Yang satunya lagi di TKA. Oke? Kita mulai saja memperkenalkan mereka berdua, tapi mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya yang harus belajar berbahasa Inggris dengan mereka. Karena mereka sebenarnya berdomisili di Malaysia sekarang, di Kuala Lumpur. Kiki, listen carefully to me. Now, can you introduce yourself now? You? What's your name? Your full name? Tiara Dasha Pereira. A bit slowly and make it clear. Tiara Dasha Pereira. Okay, thank you. How old are you? 5. 5 years old. Right? Can you say it complete? 5 years old. Okay. And then the other one, can you introduce yourself? You're a sister of, elder sister of Kiara, right? Okay, introduce yourself. What's your full name? Raya Sandrika Pereira. Okay. So Raya Sandrika Pereira. And then your little sister, Kiara Dasha Pereira. Okay. How old are you, Raya? 6 years old. 6 years old. And then what grade are you in school? Grade 1. Grade 1 in school. Do you remember the name of your school? Yes. Okay, say it. Sri Emas. Sri Emas. So, jadi ini mereka bersekolah di Malaysia, bukan di Indonesia, atau di Kuala Lumpur ya. Kuala Lumpur, Raya sekolah di, nama sekolahnya Sri Emas International School di Kuala Lumpur. Adiknya masih di kindergarten, right? Kindergarten, right? Okay. So, how long have you been here in Jakarta now? Do you remember? No. Kiki, no? Raya? Nope. No. Let's say already about around 2 weeks, yeah? Yeah? Almost 2 weeks. Okay? Or more. Okay, let's coba kita lihat video pertama. Ini adalah ketika mereka datang tiba di bandara
Soekarno-Hatta? Kira-kira 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu lalu. Oh iya, oke. 2 minggu lalu. Kira-kira ya. Ini mereka baru tiba di Terminal 3. 2 gadis cilik ini. Nah, itu yang Raya. Yang satunya Kiara. Oke. Bisa lihat yang berikut. Nah, ini mereka berdua. Foto. Di foto yang sebelah kiri Kiara, yang sebelah kanan Raya. Okay, almost or more than 2 weeks you were here. Let me listen to Kiki. Can you speak Indonesian now? Just counting from 1 to 10. Okay. Ya. Say it, Kiki. Kiara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! That's great. How about Raya? Can you count until which number? Start from 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. more than that? 11, 12? No. Okay. Ah. Now we bisa lihat slide berikut. Nah, ini adalah Kiara ketika dia harus disuntik dalam rangka apa ya? Pandemi juga ya. Pandemi tapi di Malaysia. Nah, yang saya mau ceritakan tentang Kiara adalah dia baru umur 5 tahun, tapi ketika disuntik bisa kita lihat di video itu bahwa dia yakin dan tidak mungkin punya perasaan takut, tapi hanya sedikit. Dan dia perhatikan ketika disuntik dia melihat jarum menusuk tangannya, lengan kirinya. Dan ketika ditanya oleh suster bagaimana rasanya, apakah sakit? Was it pain? Dia bilang enggak, katanya dia geleng-geleng. Nah, itu sedikit tentang Kiki, tentang Kiara. Kiara biasa dipanggil dengan Kiki. Kalau Raya ya Raya. Nah, Raya lebih tua kurang lebih 1 tahun atau 15 bulan dibandingkan dengan adiknya. Jadi dia lebih tua 15 bulan dari adiknya Kiara. Nah, yang perlu saya tambahkan juga bahwa seperti yang kita dengar, apa yang terjadi di Sri Lanka. Nah, ayah dari kedua anak ini berasal dari Sri Lanka, dan Sri Lanka kita dengar sedang dilanda krisis. Dan menurut para ahli ekonomi, kemungkinan bisa saja sampai melanda ke Indonesia juga. Tapi kita harapkan semoga tidak terjadi keparahan seperti itu. Nah, ibunya ternyata orang Indonesia. Nah, sekarang mereka berada di Jakarta atau Indonesia untuk berlibur selama sekolah. Sekolahnya libur. Jadi, mereka akan berada di Jakarta selama kurang lebih
Ya, sekarang sudah 2 minggu, mungkin 1 bulan lah. Nah, sudah kemana saja dia atau mereka ini berdua? Bisa saya lihat slide yang berikut? Oh, bukan. Berikut lagi boleh? Bukan. Bukan. Nah, ini dia. When you look at this picture, do you remember where have you been this? To a park. To A park. a park in Jakarta or in Malaysia? Jakarta. Jakarta. Oke, ini mereka di sekitar Peak Pantai Indah Kapuk. Dan mereka sedang menikmati pasir ya. Okay, so you have been to Peak area. Was it good? Did you enjoy to play there? We didn't even play there. So what did you do there? Just stay there. Stay there when you talk? Kiki was using her shoes to kick the sand around. Who did it? Kiki. Kiki, what did you do with the sand? I was digging my shoe. He kicked the sand. So that means you were playing with the sands, right? And Kiki just kicked. Yeah, Kiki is digging and kicking with her hands and feet. Yeah, while playing, right? No? No, she was not playing. Mama said for a little while. Okay. Next slide, please. Nah, this one. Look at that picture. Do you remember where was it? Park. Park. Also park. Still. No, This is the area that we call it's it not a park. Chinatown. Remember? Look at the building there. That is, it looks like a Chinese building, right? So you were in Chinatown in Pantai Indah Kapuk. I think Pantai Indah Kapuk 2 ya. Pantai Indah Kapuk 2. Jadi mereka berlibur ke sana melihat pemandangan atau melihat yang ada, dan saya bisa lihat slide berikut. Apa masih berkaitan? Nah, ini. Nah, tell me about this one. What have you done with this? What were you doing? Just taking a picture. Taking a picture while you walking, right? Yeah. Where did you walk? I don't know. That was The complex or the I don't remember. and at that area, but this is already in Jakarta, right? Yes. Okay. Did you enjoy when you walk? Okay. Yes. Is there some dogs? Nope. Okay. Next picture. Nah, this one, Wuyi. What did you eat here? Remember? Beef. Beef. Beef And then rice. you have to what? Look. cook. I have to cook. You have to cook. Okay. Was it? It tastes good. Yeah. Do you Yes. enjoy Yeah. the food? Yes. Yeah. Yes. Okay. Opa. This is in one of the mall in Bintaro, right? If I'm not mistaken, this is Bintaro Exchange. Okay, let me see. Now talk about your school. Kiki, how many items in school that you learn? Opa. Math, mathematics. What else? Bahasa. Bahasa, that means Bahasa Melayu, because that was in Malaysia, right? Okay, and then what else?
Mm, Chinese? Chinese. Chinese, say it louder. Chinese. And then what else? English. English, of course. Do you remember your English teacher? Yes. You know her name? Yes. Yes? Say it. Teacher Roshani. Teacher Roshini. Okay. Can you say some of the words in Chinese language? No. Nope. Can you make a sentence using bahasa? Kiki, No. saya mau makan. Saya mau makan. That means I'm hungry. I'm hungry, right? You are hungry. Can you say it in bahasa? You are hungry. Saya mau Makan. makan. If you want to go somewhere, what should you say in bahasa Melayu? Saya mau apa? Jalan-jalan. Yeah. Saya mau jalan-jalan. Okay. I think time to count now. Yeah, I will test. Who first? Kiki, want first? Kiki, you want first? To count? Yes or no? Yes. Yes. Okay, after Kiki will be Raya. Yeah. Show it later, yeah? Yeah. Okay, write it down. 123 plus 456 done? She did 4, 4, 6. Oh, 4, 5. It should be 4, 5, 6. Okay. Okay, can you count now? No. I'll go get the glass. Okay, you have to make it quick. Okay. And then the other. Okay, and then this one. The opposite. Wrong way. Wrong way. Wrong way. Okay, I'm gonna show it. Nih saya perlihatkan di sini dia cara menulisnya karena dia masih 5 tahun sebenarnya. Kalau di Indonesia, saya pikir anak-anak umur 5 tahun belum banyak sekolah yang mengajarkan untuk berhitung, apalagi sampai ratusan ya. Tapi dia berusaha untuk buat 1, 2, 3-nya benar. Kemudian yang berikutnya 4, 5, 6. Tapi tadi dia tulis 4, 4, 6. Tapi setelah dibetulkan 4, 5, 6. Kemudian hasilnya benar. Hanya cara penulisannya. Ini jumlahnya menjadi 123 tambah 456.
hasilnya benar 579, tapi angka 5-nya perhatikan di sini. Angka 5-nya dia masih terbalik menulis. Tidak apa-apa. Tapi dia mengerti tentang sebenarnya angka 5. Biasanya pun dia bisa menulis angka 5 dengan baik. Raya. Okay? Okay, now go to Raya now. Raya, tadi Kiki. Okay, no need. I will tell you ya. 3,456 plus plus 6,543. Three. Okay. Jadi saya bertanya ke Raya untuk matematika 3.456 ditambah 6.543. You got the result already? Can you say it loud? 9,999. Okay. So, jadi tadi saya memberikan angka yang pertama itu 3.456 ditambah 6.543 dan hasilnya barusan dia sebutkan dalam bahasa Inggris 9.999 or say it again in English. 9,999. 9,999, correct? Or you cannot say it 999, right? This is it's okay. Jadi 9999 angkanya. Wow. You want more or enough for counting? No. You need Enough. enough. Okay. How about reading now? Just testing ya. Yeah. Oke. Nah, tadi sudah kita lihat kemampuan kedua gadis cilik ini untuk berhitung. Sebenarnya untuk Kiki yang masih berumur 5 tahun, saya pikir kalau di Indonesia anak-anak itu belum dipaksakan untuk harus bisa berhitung, kemudian harus bisa membaca, dan lain-lain. Kalau kakaknya yang Raya, dia sudah kelas 1, sudah boleh diajarkan berhitung, membaca, dan lain-lain. Nah, yang saya ingin tampilkan di sini adalah kelecuan anak-anak kecil seperti ini ya, dalam mereka belajar, dalam mereka bersikap, dalam mereka menanggapi sesuatu, melihat ibunya atau melihat saya atau melihat lingkungan. Seperti tadi mereka sudah berjalan-jalan ke berbagai tempat. Ada yang mereka bisa nikmati, bisa bermain di, tadi mereka bilang park atau di taman, mereka bisa bermain di taman sambil melihat pemandangan, bisa bermain sepeda, bisa berlari, dan lain-lain yang mereka suka. Kemudian sudah menikmati makanan juga yang mereka sukai. Nah, sekarang saya ingin melihat kemampuan mereka dalam membaca. Nah, menjadi catatan lagi tentang Kiara, tentang Kiki yang lebih kecil, yang baru berusia 5 tahun. Tetapi saya melihat kemampuan membacanya sudah cukup memadailah sebagai anak yang baru berumur 5 tahun. Dan itu tidak ada pemaksaan untuk mereka harus bisa membaca, atau terutama Kiki
harus bisa membaca, harus bisa berhitung, tidak pernah dipaksakan. Dia mempunyai keinginan sendiri karena melihat kakaknya yang sudah lebih tua 15 bulan dan sudah bersekolah di kelas 1, sedangkan dia masih, kalau di Indonesia disebut TK, Taman Kanak-kanak. Ya. Okay, now I'd like to ask Kiki for reading. Kiki, can you read this? Oke, nanti saya akan menunjukkan ke kamera. Can you read this? Spoon. Fork. So, yang barusan saya tanyakan adalah sendok dan garpu. Ada tulisannya di atas. Jadi seperti ini. Sendok, spoon dia bilang tadi. Kemudian garpu dia sebutkan fork. Dan itu benar. Dia bisa mengeja kata-kata sebenarnya sehingga dia mampu untuk membaca. Kita coba melihat kata-kata yang lebih coba sekarang saya memperlihatkan dulu, kemudian nanti teman-teman melihat apakah benar dia sebutkan kalimat ini. Oke, lihat yang baik, bisa kelihatan mudah-mudahan. Nah, sekarang Kiki, can you read this, Kiki? Color by stars. By shape. Shape. Oke. At least atau paling tidak tadi dia membacanya benar. Harusnya color by shape, tapi dia color by-nya benar, tapi shape-nya dia menduga ini adalah star. Ternyata bukan, tapi shape. Oke, sekarang ini yang kedua. Bisa Anda lihat atau kalau saya sebutkan nanti dia bisa meniru saya. Jadi ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, sekarang saya akan tanyakan kepada Kiara. How to read this one? Finish the fruit. Wow. Dia membacanya dengan benar sekarang. Finish the fruit. Okay, one more ya? Or two more? Two more. Two more. Okay. Oh, this is almost the same, but the last. So bisa dilihat di sini. Kita tes Kiki untuk bisa membaca dengan benar kalimat yang tebal ini di atas. Okay, Kiki, read this. Color the cat. Okay, so ini dia membacanya dengan benar juga. Color the cat. Color the cat. Nah, ini ada gambar kucing. Jadi sebenarnya tugas di sini adalah untuk memberi warna pada kucing ini. Makanya instructionnya di sini color the cat. Okay, one more ya berarti ya. That means one more for you. Almost same. Almost the same. Okay, maybe this one. A bit hard, but I don't know. Can you read it? Ini sekarang agak beda. Saya kurang yakin apakah dia bisa baca, tapi kita coba ya. Kiki, okay. Try to read this one. How many words that you can read? C-O-M. Can you? Too hard? Shall I change? Okay, change. Ternyata belum. Oh, okay. This one. Ini sekarang, ini kalimatnya. Mudah-mudahan dia bisa baca. Okay, Kiki. Can you read this? Okay, I help you the first word. Complete. Complete the zebra. Okay. Okay.
Tadi sudah kita lihat kemampuan membaca dari yang lebih kecil, Kiara atau Kiki. Kemampuan bacanya lumayan. Kemudian sekarang saya ingin melihat kemampuan membaca dari Raya, kakaknya yang sudah kelas 1. Oke, Raya now. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ke Raya untuk apakah dia bisa baca ini. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Nanti saya sebutkan. Kalau saya sebutkan sekarang, nanti dia sudah bisa niru saya. Nah, oke, sekarang akan saya perlihatkan kepada Raya untuk membaca. Can you read this, Raya? Watch the flower grow. Repeat it one more time. Watch the flower grow. Oke, watch the flower grow. Nah, ini dia. Watch the flower grow. Jadi perhatikan bunga ini tumbuh atau berkembang. Ini tugasnya dia nanti. Kemudian saya tanyakan lagi juga yang agak lebih panjang. Oke, ini mungkin ya. Nah, ini sekarang tulisannya yang harus dia baca. Saya coba tanyakan kepada Raya. Oke, Raya. Now you're cooking. Now you're cooking. Read it again. Now you're cooking. Okay. Can you cook? No? But I've seen you, you can help your mom in the kitchen. A bit. Yeah, a bit only. A bit. So, did you like to help Mama in the kitchen? Yes. You eat chicken in the kitchen, No. or you eat kitchen Yes. in the chicken? Yes. Yes. No. Yes. No way. Yes. Okay. Yes. Two more, yeah, for Raya reading. Okay. Okay. Do I sound like a boy a little bit like that? Yeah, or do. Shh, shh, shh. Okay, maybe this one. So look, ini kata-kata yang akan saya tanyakan apakah dia bisa baca dengan benar. Oke, ini mudah-mudahan kelihatan. Nah ini, Raya, can you read this? What do you say? What do you say? Read it. Repeat it. What do you say? What do you say? I don't understand. Did you talk to me? When you talk to me, I don't understand. Okay. Nah, itu kemampuan baca dari kedua anak ini, yang satu kelas 1, yang satu masih taman kanak-kanak. Dan dengan acara ini saya ingin melihat atau membandingkan anak-anak kecil di Indonesia dengan pendidikan anak-anak di Indonesia bagi mereka yang masih di taman kanak-kanak seperti Kiara, dan contohnya untuk kelas 1 seperti Raya. Tetapi mereka belajar di Malaysia atau di Kuala Lumpur, sedangkan yang saya perhatikan juga pendidikan anak-anak taman kanak-kanak dan sekolah dasar mereka yang masih kelas 1. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan perbandingan bagaimana anak-anak di negara tetangga kita perkembangannya dan cara belajarnya dibandingkan dengan kita di Indonesia. Sekarang saya ingin mengajak dua anak ini untuk bernyanyi. Mudah-mudahan mereka mau bernyanyi. Kiki, okay, ready to sing? Yes. Okay, yes. Yes. How about Raya? Yes. Okay. The first song will be the, what did you call it?
Old MacDonald. had a farm. Okay, but listen first. It should be the pitch, yeah, the pitch or the tuning. The pitch should be here. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And old MacDonald had a cow. E-I-E-I-O. And there a moo here, a moo there, a moo everywhere. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. One more time. A MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. A MacDonald had a pig. E-I-E-I-O. And then the oink oink here, oink oink there, oink oink everywhere. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Okay. One more song. What's the other one? Huh? Happy you know, clap your hands. Huh? If you're happy, you know, clap your hands. If you're happy. If If you're happy and you know it, clap your hands. Clap, clap. If you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know and you really wanna show. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know, stomp your feet. If you're happy and you know and you really wanna show. If you're happy and you know it, stomp your feet. Wow, very good. Only me get confused with the song when I play the guitar. Okay, so thank you so much for both of you. And now, when will you go back to Malaysia? Soon. 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 Okay. Okay. So hope to see you again. Okay, Kiki. Okay. Hope to see Okay. see you again. And what will you say to me? Nothing. Thank you. Thank, Thank you. you. Thank you for what? Thank you for having us Thank you for having us here. here. Thank you so much. Greetings or say hello to your parents, okay? Okay. Jadi sampai di sini kita jumpa dengan anak-anak lucu ini. Saya ingin menampilkan mereka karena kelucuan, kemudian kepintaran mereka dalam kemampuan berhitung, membaca, dan lain-lain, juga menyanyi barusan. Semoga hal ini menjadi masukan bagi kita dan bermanfaat bagi anak-anak ke depan. Sampai jumpa lagi.
semua. Ayo bangkit